Turas. Ipakita na to siya diya. Toy! Ako'y ginoo. Saon na lang. Okay ra ang live kay mamatay. Ako dami ta diri. Mamatay ba ya ang live ka ng kuan 30 days ra man siya mamatay naman. Ambot nga nung unsaon na pagkuan nga kanang Irog-irog na to. Ha? dili makuan ang live. Ma'am, Forever ba? dili, wala na yung forever. Ako man oy mo gi-focus. Kita man, oy na. Oh. Si auntie, ako gikuan si auntie. Bisa na lang. Pastilan. Ano, Hindot hayahay mo. uy, kalindot ka ng ani, oh. Alam na naman jud ni Chi. Basta ako adyo ko mangitag ka na dito. Dako nga bahay basta ka kanang Okay na ni, okay sa amo gipuy-an dati. oh. Oy, grabe jud. Landong po di ajin, oh. Di, butangan mo ka ng, dili ka pwede magbutang-butang niya ka ng duyan-duyan. Uy, di ko, pero, ko lang duyan-duyan. Dire, pero pwede man dire butangan og swing kadalasan Mga nagsakyan. Tanawa, di oy. Ang ako sakyan to ras gilid. Pwede din, Oh, pwede mapark man bisag ganun. sa gimuha. Pwede gali parkan dia usa pa. Ano ka? Imo ko anjin, lalo, mura mo taga nag-stairways to heaven. Oh, stairways. Mao ba tang dili mi mo agi diha kay pero gikan hag trabaho baktas nga ako mo agi. Oo. Diyan hagdanan kay kulba kay mo. Tiyo mo. Kuan mo. Ala, ikaw, magkalong-kalong ka di ang... Nanay hagi butang mga liso diha. Wow. Uy, Jin, okay na dito ali mo siya, Jin. Ay, naku, hinahinayin mo pa ng ano. Man, mag-puny, nindot ang puny. Kung imong ikuan din ako. Oh, ako lagi na pang tamnan hinay-hinay og pang Ano? tanan. Oo, dili, kita mo puny. Ay, puny. Okay ra na siya. Siya ra usa. Laba. Naginasara raw, kaluoy ba? Hi. Hi! Di amin dari ayan sa mansion ni Jin. Mansyon mo. Para Oh, ang mga bata. Ako ang mga bata. Dara sa mga bata. Dara. Oy, wow! Meron ka pala, be. Si hi! Ate. Hi! Yan sila. Naaman di imoy kuan o is aquarium. Wow. Wala kanindot naman di mo aquarium Jin. Nakada. Hoy, dugara ko nakasuso chino tapos perting naghalo na yung anak ko na chi. How did you do it? Well, there's a lot of different animals out there, and sometimes we start to look at all the little reasons that we're not the same, and it makes us worry. But maybe if we just talk to each other, if we just try to understand one another, we would see that our differences don't really make any difference at all. Maybe we'd even see that what makes me, me, and you can make us even stronger. And with hard work, you're going to get to that by year 2. Zeros. Actually, my name is Gene. It's also Gene. Kids, get off the snake. This is my family. Permission to hug. Thank you. Hey, I got you some. Puno, ayaw niya. Puro niya. Ano
Love you, partner. But I am still me, so I'm only saying it once a decade. Love you, partner. Well, I'm gonna need that back. I'll give it back to you after our next case. There's gonna be another case, huh? Of course. Because when you broke out of jail, you also released 200 highly dangerous prisoners. Worth it. Any idea where you want to start? One-way ticket to Outback Island, please. First class. Very nice. Oh, and remember, if you're happy with our service, please be sure to leave us 4 thumbs up. Oh, I will. Thompson Wild? Wild and Cabbage Patch. Zootopia, vamos! Starting now, let's go! Hi! Tulog na nga, taga maitom. Ayun. Si auntie. Alauna imidya na. Oh, auntie, grabe oh. Video kita ni. Ano si auntie? Mata paghapon. Na! Microphone man na. Mag-video. Lindot lagi yung tanong. Kung ikmakunik na to na oh. Hello. Manganta na. Mga singer. Manganta na mga singer. Dili. Ano na kasi auntie? Wa, unsa o mga nag-video call ba sa auntie? Makita ba sa auntie diha? Oh, siya ra gaya. Kasi gagamitin ko yung phone. Siya, oo. Siya ra gaya nag-comment. Basta ikaw kabalo ka mo kunik. Ipalapit daw bi baka baka hindi makarating. Sige po to say. Ayun just use. Oh, sige bye ayan, tulik ng Bluetooth di mo. Murag na mo siya nari abi. Pareha rin sa ilaw din. Pareha rin sa TV ba? Sa YouTube. Sa ano na muna tayo sa settings. Dapat kung automatic naman siya. What, honey? Is that the one that was Yeah, try yours, Mary, because Joshua's, that one is, I think there's a problem with that. Maybe link to Wi-Fi. Basta ipabalo ka. Hindi ko ka maulagi si Gian, may magkuhan na ako'y, paparin-ulit si Gian, may magkuhan. Settings, tapos ako link, asang nagwagtang ako. Ayan, microphone access ba? No, that's for like YouTube only. Oh, ikaw get up. I-search na lang ang karaoke dito sa mic na lang. Sa mic na lang? Like, ang mic na lang. Oo, yun na lang. Sa cellphone na lang. Yung kanina ba ginawa niya? Paano yun na? I-search, quick-search lang. Kanta? Microphone, ano daw? Kaya na lang. Oh. Okay na. Search na naman tatangka. Oo. It's loading. 61 man siya. It's working, te? Yeah. Oh, working yan din. Let tita, try na. Let tita try. Si Gian, pasuya si Gian. Kaya ko tanaw ko dito ko kabalo dito yun niya para di ko kabalo asa yung mga bawal. Magsige sa picture dahil sila ko kabalo asa yung picture din na asa. Hiding. We're going to sing. Mahilig ay siya mag-hiding. Na, buto. Asa mo yung Bluetooth sa Bluetooth?
Hello. Pindot ang mic doon sa GBL. Nang go mo GBL party box info to mo gawas na siya. Dali na lang ta siya. Tapos ihil pan. Hello. Chevy trucks bring big time power, so you have choices for every job. Hello. Hello. This is dedicated to my sexy. Listen. Stay here and dance. Let's go. Malaway na takang. Here, show it. Yay! Do it. You don't know that song? You don't know. When you You touch me You like know this, this song. You don't know that song? Yes, I do. Yeah. Watch. I mean, don't look. Nakikon ka na videohan sa ulo. Tara. And if you whisper like that, it's all gonna let go, but it's all coming back to me. If you want me like this, and if you need me like that, it was never gonna let go. It's all coming back to me. It's hard to resist, and it's all coming back to me. I can barely recall, but it's all coming back to me Katawan na. Oh my goodness. There are no some difference in how